Wow. Oké. Keressük a megoldást. Ez lesz az. Majd. Oké, semmi gond. Jézus Mária! Mi a fasznak kell ekkora damage-et adni egy bossnak? Nem majd nagyon-nagyon kicsi a peri window. Ennyire nem lehet kicsi a peri window. Nem, egyszerűen nem lehet. Vagy nem lehet leperizni azokat a attackokat. Bár csak le lehet. Na mindig összehozzuk. Te nyomtad, Medli? Ez az, na most jó lesz. Szép. Most jó. Basz meg, de érted, észre sem veszem, ahogy elfogy. Megcsináltam 2 tökéletes perit, és a tökéletes perire megcsináltuk az EX attackot. Nem számít. 2 ütés, 3 ütés dead. Jó lesz. Figyelni kell a HP-t kurvára. Hagyd be! Úristen, bassz meg, és elkezd DLC-t venni a játék. Geci. Semmi gond. Egyszer meg fogjuk oldani. Dead son of a bitch! Let's go! Ez az. Jó volt a peri. Köszi, aki. Gigadoncsok mennek. Öcsém. Megvan. Jó lesz így. Nem nagyon értem. Miért nem vehet? Én mindig megnyomom az X-et. Ott miért piros? Mert le X úgy kezdődik, nem? Pontosan. Bassza meg. Csia már, ezt ne haragudj, de most ezt nem tudom értelmezni. Hogy lehet egy quick time szekvenciát egyszerre nyomni, vagy nem értem.
Oké, kell a heal utána. Köszi, Jenika. Megvan. Csak összejött. Wow! Yes! Mekkora atak volt! Megvan a Perry! Nagyon zsír. De féltem. Megvan! Bassz meg, két nagy Perry egymás után. Pici timinggal, gyerünk. Megvan! Azt a kurva, bassz meg! Öcsém, abból a nekifutásos támadásból az a dodge counter, atya ég, de kurva jó volt. Te jó ég. Köszi a tippet. Ádám nagy, nagyon szépen köszi neked is. Fú, bassz meg, itt ez a vége, ez nagyon kemény volt. They broke the lock and forced their way into Sawa Sensei's place. That's when Soma came in. I'm sure she was terrified. They were pointing an ice pick at her. When I found her, her eyes were still open. And I could see the tears. Yet the police are going after Kawana instead of Soma. Ismerteti az ügy részleteit. And the cops that were there know he isn't a suspect, but say their hands are tied. So it'll be my voice you hear instead of hers. And when they come to silence me, I'll know who the puppet masters are. Ez jogos. Mégis igaza van. Ha ő kezd el pofázni, eljönnek érte, és akkor tudni fogja, ki csinálja. I hear you. You're probably right. And if you have any idea who might be pulling the strings, I need you to tell me before it's too late. Is there anyone on the force who would want Kawana dead? The moment we opened Sawa Sensei's case, the Kanagawa brass had a suspect file ready to go. They didn't point to your guy Soma. They named you Kitakata, alias Kawana the handyman. Hilarious, isn't it? You were the first to the scene, which means the bigwigs pulled a suspect file before it even happened. Where'd the info about Kitakata come from? Not sure. But the National Police Agency said it came from public security. Micsoda? Public security? Public security-től jött az info. Az egy kémhálózat. Why is public security involved in Sawa Sensei's case? Seems they were interested in RK's criminal network in Kamurocho. You know how after the Tojo clan disbanded, Az RK bűnszervezetet akarta vizsgálni a public security, amikor megtalálták ezt a csávót. A Yakuza után tudták, hogy új bűnszövetkezet fog alakulni, de hogy akadtak Kuwanára? Wait, so they want RK on the streets? Is that why they're brushing Sawa Sensei's case under the rug? If RK goes down in one fell swoop over a murder case, they have to find a new source of intel. Purely speaking, from public security's point of view, that is. Unbelievable. Not that they'd ever say that. Tehát azért akarják, hogy legyen egy bűnszervezet az utcán, mert onnan szerzik az infójukat. What the hell? Do they even have a reason? Not that I'm aware of. On top of that, I asked Tokyo PD about Soma, but he doesn't have a record. No priors, no census registry, not even a damn profile pic. Then, what does that mean? The man known as Kazuki Soma doesn't exist, basically. Maybe that's how it's always been, or maybe it's a cover-up.
They had plenty of files on Kuwana to send our way instead. They're the ones who made him the prime suspect in Sawa Sensei's case, too. Szóval ez a Doesn't make kémhálózat, any sense. Look, Kuwana's a escape. public security, ők Public security wants to shut the curtains on Sawa Sensei's case with him. Ők csinálják ezt, de őket is irányítja valaki. Azt értem, hogy az Arcade miért akarják, hogy az utcán legyen. Onnan lesz infójuk mindenről. Right. Better to flush your shit than keep a lid on it. So who's running the show in public security? Do they have a name? Lehet, hogy I nem wasn't tudom. told, unfortunately. Afraid I'm further down the food chain than you thought. Annál az osztálynál vajon ki a boss? Yeah, Watanabe speaking. Huh? Jincho? Huh? Right. Got it. Call me if anything else comes up. Juan has been spotted. A witness reported seeing him in Jincho. Ó, Seriously? egy He's szemtanú back here? látta Couldn't say for sure. Kuwanát, elvileg. Where's he at? Fukutokucho in Koreatown where the Komi Jewel hang out. The police are headed there now. Aha, már meg is érte a rendőrség. Apparently it means spider web in Korean. You haven't seen it? It's made to look like it's abandoned. Kawana's there? You're not gonna say you got that from me, right? Aha, tehát most elárulja Yagaminak, hogy Kuwanát ott látták meg, hát ha odaér gyorsabban, mint a rendőrség, mert a rendőrség meg fogja ölni. If you find him, let him know it's public security that's after him. They mean business. Oké. Oké. Vikoca, köszi szépen az 56 hónapot. Érdekes. Lehet, hogy csapda. Nem baj ez. Öcsém, mi a faszom, ez skatepark? Na jó. Képzsír, figyelj! Yes! Bocs, abba hagyom. Elnézést. Hol van Koreatown? Menjünk itt gyalog. Oké. Ott megy egyedül, várjatok, pénz. Ha meg nem halunk. Itt megy egy pénz, ott a pénz. 50 000. Ez kell nekünk. Szállj csak. Bibit! Ne! Bele is haltam volna. Várjatok, bassza meg! Let's do that. Hoppá! Megvan az 50 000. And stay down. Nice. Ugye visszakeressük a pénzt, amit elköltöttünk azt a hangaptágát. How? Meg érted, egy csomó cokmókunk van most már, srácok, ami a damage-et tolja. Faszért nem sebzek többet.
Öcsém. És még maradt élete. Úgyhogy 30%-os attacknövelésem van. Egy rugásból. Mi ez a timing? Nem érdekel. Azért mondom, bazzeg, és kinyírtam mind a kettőt együttésből, hogy egyiket rádobtam a másikat, de hát akkor is. Mik ezek a timingok? Jézus, anyám. Bosszám, ezek nem volt gond. Csak is muffin, már mindjárt. Köszönjük szépen. Ó, baszod. Baj, hát, hanem. Na, zsír. És nem? Itt van mindjárt Koreatown. Kíváncsiak, hogy itt most mi lesz. Legalább ezt a chaptert végig kellene még játsszuk. Telefon. Yagamishi, it's me. I have an update for you. It seems Kawana has been spotted in Ijincho. Yeah, in Komijo, right? I'm headed there now. Ah, fastidious as ever. But the police have already started blocking off Komijo. Lezárta a rendőrség. Azt hiszem, homályosan látszik is a feje mellett balra fel, hogy le van zárva az út valami villogó dologgal. What's your plan, Yagamishi? Public security is probably behind that. And according to Nabe-san, once they capture Kawana, he'll end up in an accident. An accident? Bob, hurka Long story pörgető? short, I Köszi need az to find hónapot. Kawana before the Hurka cops do. pörgető. Can you navigate me to him? I most certainly can. For now, just keep heading toward Komijo. In the meantime, I'll be monitoring the surrounding area. Oh, and I'll dispatch Sugiurashi. Appreciate that, Tsukumo. Oké. Igen, tényleg lezárta a rendőrség a helyet. Ez az a hely. This is Tsukumo. Yagamishi, please come in. Hey, I think I'm in front of Komijo. Indeed you are. I A can see you drónnal from the drone. figyel Cukomó a perverz állatja. And you'll notice the cops block the road. Any way I can get in there? Not to worry. I've already looked into an infiltration route. Mászni kell majd szerintem. Van egy hely, ahol be lehet jutni. Be careful here. Way to go. So, what should I do? Can you see the white car that's parked in front of the barricade? Yeah, I can. There's a really small gap on the side of the car. You should be able to fit through it. It'll be a tight squeeze, I'm sure, but I have no doubt in your agility, Yagamishi. Yeah, but what happens if I get spotted? You can leave that part to me. El fogja terelni? Elterelt a figyelmüket. Nyomás. Ez az. Akarom. Mindig az érmék, srácok, mindig csak az érmék. Ez az. Óvatosan. Tsukumo, where should I go from here?
Komi Jewel proper seems to be located behind those construction fences. Aha, oda kell bejutnunk. There's one door in the fence, so that's your best bet. És ezt mi? Nanda. Nanda. Az ott mi? El fogja terelni a figyelmét a drónnal? Tsukumo, Vicsmalabból. can I get a hand? Az az egyik legveszélyesebb jelenet, amit életemben láttam. Abba majdnem belehaltam. Annyira rögtem. Emlékeztek arra a South Park részre, a Good Times with Weapons-re? Amikor veszik a ninja fegyvereket a gyerekek? Ott kárt nem mi? Bullrog? Vagy mi a faszom? Amikor láthatatlanná válik, és így elkezd oldalazni. Geci, abban majdnem meghaltam, azért úgy rögtem. Valahol itt lesz Kubana. Tsukumo, keep navigating for me. And let me know as soon as you find Kawana. Huh? It's weird. Hello? Nem válaszol, Tsukumo. Marathon Man. Kitakata Sensei! Show yourself! Come on, get your ass out here! Relax with the yelling, will you? Miért van afroamerikai hangja ennek a keleti úriembernek? How am I supposed to relax? This shit's intense! Itt van Sugiura. Tsukumo hívta. Sugiura? Didn't Tsukumo-kun tell you I was on my way? Yeah, suppose he did. Yagami-san, all these guys are RK. Does that mean RK beat the police to Kawana? No, not exactly. I just saw some cops let RK guys through. Szóval a rendőrség beengedi ide az Maybe I'm árkét. wrong. I mean, Hogy ők that'd be öljék meg. crazy, wouldn't it? No, that was no mistake. Some cops are working with RK. But why? Milyen durva, nem? Someone in Mondjuk a authority Yakuzában of is the forces csinált ilyet a trying to get rid rendőrség. of Kawana. So they want him to have an accident. Szóval gyakorlatilag a rendőrök nem fogják megölni Kubanát. Off the scale. Megöli majd az árké, ők csak hagyják Insane nekik. or not, I need to get to Kawana before RK or the cops do. You know where he is? I don't. Come to think of it, why would Kawana-san come to Komicho? Does he know someone here? Good question. Let's just focus on reaching the top of this place for now. Fel kell jutnunk a Aren't there legfelsőbb people from szintre. Komicho here? It can't be all RK. Maybe we can ask them where Kawana is. Worth a shot. As long as we don't give ourselves away. Oké. Fel kell jutnunk ennek a helynek a tetejére, azt mondták. Balhészagot érzek. That looks like a lot of RK muscle to me, Yagami-san. Agyon vegyük őket, Yeah. agyon. But if that many are out searching, the silver lining is that they don't have a lead on Kawana. True. We'll just have to stay one step ahead of them then. I don't see anywhere else we can go. So let's go up those stairs. Hogy lehet így futni? Looks like this is the highest we can go. Yagami-san, we've got RK coming in from below too. Let's find another route on this floor. Fasza. Pedig már azt hittem, hogy szét lesz rúgva a segg, de nem. Azt mondta, ezen az emeleten kell. Hey,
Újabb utat találunk. Erre nem lehet menni. Másik utat kell találnunk. Ez mi? A tetőn arra ott? Hey, Az lesz az. Oké. Yeah, we should be able to get up from here. There we go. Szugi, őre kurva kemény, mi? damn. Wish I was that nimble. Jó van, azért nem panaszkodhat ő se. Oké, saját úton kell mennünk. A gripünkön fejlesztettünk egy nyomót. Ha jól emlékszem. Úgyhogy amiatt szerintem nem kell aggódni. Lenélkül a mászás rohadt gáz. Ez az. Hogy is? Oké, ezt elbasztam. De... Hát akkor rossz felé. Mi ez amúgy? Oda hogy ugrok át? Gőzöm nincs. Hogy? Azt meg nem is mondtam, hogy hogy ugorjon le. Egyértelműen mutatja a cucc. Nincsen jump gomb ebben a játékban. Konkrétan. Tehát nincsen benne jump gomb. És így jó. Nice. Automatikusan kell beadja. Azért kell rájönni, mi van. Most jó így. Yes, megvan. Good work, Yagami-san. Yo, you guys are Comey Jewel, aren't you? Huh? Komi. Csőstőjön a baj. Us? What's going on here, man? This place is empty. Lead the way, would you? Azt hiszik, hogy ide valósiak vagyunk, úgyhogy segítséget kérnek. I'd rather not have to bullshit then. So, take him down? Yeah. Azt nevezem kombónak. Nice.
Nice. Nice. Kapta. Rettenet. Ez a nekifutásból tudsz, ez elég jó. Yagami-san, looks like the top floor is up ahead. Aha, még magasabbra tudunk menni. There's a room on this side too, though. Might be worth checking out. Mi lehet? Még lehet feljebb menni, meg azt mondták, hogy van itt egy szoba. Oh. Stamina on X. Save. Save? What? Ott volt egy Stamina on X. Ha ott volt egy Stamina on X, akkor azért egyet benyomok. Felveszek Stamina on X. Mi az, hogy save? Ilyen volt már? Hogy van save így mission közben? Mi a franc fog itt jönni? És érted, még felhívta figyelmét rá az NPC, hogy amúgy lehet begéni benézni. Itt valami gusztustalan dolog lesz, srácok. I wish we'd had some sign of Koana-san, but maybe we'll still get lucky? Are you ready to go, Yagami-san? Yeah. És külön prompt van, hogy menjünk be, vagy ne menjünk be? Oh. Hát ez gond. Itt valami lesz, srácok. Ez nagyon rosszul néz ki. It's just taking forever. Szerintem ez egy sequence lesz. not Ez a like anyone else is here. fight. Think the cops got it wrong? Then what do? Keep looking? Is there a fucking point? Seems like Koana-san's getting Jézusom, us. konyesz. What's the plan now? Let's find out what RK's gonna do when they catch Koana. Are they planning to kill him themselves? What, you gonna just stroll up and ask him? Well, I only count 4 of them. So 2 each. Piece of cake. Persze, nyilván csak 4-en vannak. I guess. Okay, let's go. Hello, gentlemen. Got a couple questions for you. Huh? Who the hell are you two? You with the Kome jewel? They don't even recognize Annyira you, imádom, hogy Sugiura Yagami-san? mindig maszkba nyomja. Well, that's kind of sad. Szerintem akkor meg lehet volna mászkálni, egy kicsit gólem van. Oké, lehet, hogy többen vannak. Yagami-san? I don't think it's just 2 each anymore. Yagami! Hey! That's the detective from Kamurocho! A detective? Just get him! They're with Kitakata! Fuck yeah! Let's get it started! Hope you're ready to die! Tiszta keletiek. I've been waiting for this shit! Jézus Mária. Oké, Wish you hadn't. darúra kell váltsunk? Az egy pisztoly! Nyakba ugrós, megbaszó! Nem nagyon van életünk. Jövök! Kepta. Mi a tököm tarkon lőttek? Oké, most már értem. Szóval lelőnek, mint egy kutyát. Ah, you morons. Semmi gond. Oké, próbáljuk kígyóval. Valaki tudja, mi volt ez? Hirtelen így nem tudta feldolgozni a szemem. Oké, heal kell. Megint DLC-t akar venni a játék. Semmi életünk nincs. Óvatosan.
move. Oké, mindenki kapta. Hagyjám! Ez hülye! Nesze, bazd meg! Alig van HP-je, híleljünk? Az butaság. Jó, visszapattan, bazzig. Köszi, Szabi, a 10 hónapot. That all you got? I thought there were more of you guys. Úgy érzem, hogy többen lesznek. Let's not jinx it, man. You guys came looking for Kuwana, right? What were you gonna do to him? We were just told to catch him. Not sure what comes after that. You sure the plan wasn't to kill him? I said I don't know. Who gave the order here? Soma? It was Akusa-san. Probably on Soma-san's orders, though. Akutsu, ő a leopárd mintás köcsög. Yagami-san? Ó, na ne. Kik ezek? Hé, ezek valami Blackwateresek. Ezeken maszk van? Hey, how come Ijincho has so many creepy masks? I was just gonna ask you. Rajta is maszk van, köcsög. Ki ezzel, ami nagyon nagy kommandónak Kuwana's not tűnik? here. Huh? That intel was fake. We were the ones who put it out. Kuwana sosem volt here? itt. Then you must be Komicho. Normally, it's us hiring the handyman, but this time it was Kuwana asking the favor. Ezek a Koreatownos fickók. To put out false Megkérte őket. information? Megkérte a koreaiakat Yes. Kuwana, hogy hazudják He azt, said hogy he itt van. wanted to see what kind of enemy he was dealing with, Látni akarta, hogy and kit how they küldenek rá. respond to an eyewitness report. Seeing as how easy police info made its way to these thugs. Vili, tehát látni akarta, hogy a rendőrség van ellene, az R2-t küldik ellene, kit küldenek ellene, úgyhogy átbaszott mindenkit, minket is. So Kawana's nearby, watching everything unfold as we speak? He's really in Ijincho then? Beszarok. We'll have to clear the room to discuss that. Hey, Köszi, Zero why are Face. you looking at me? Sorry. As you said, Kuwana's returned to Ijincho. Itt van a There are városban. benefits to being here that only he can exploit. Where's he hiding out? Under the protection of Tesso from the Yokohama Leomon. But you Hey! feared to see him. We already took care of that. Kawana actually said he'd meet us? Come on. There's a way through Szóval the cops don't Tesszóékkal know. van. A You can get out to the city. farkaskarmos csávóval, a Liu Mangból. That'd be helpful, thanks. Guess you're not so bad after all. Velük meg már lebratyisztunk. You may not leave Igen, a alive fehér when you maszkosok, come back. akik most már You were tényleg never tesók. welcome here. Mondta, hogy ja, never mind. brother! És Kuwana azt mondta, találkozik velünk. De figyelj már, srácok, emiatt a fight miatt volt szév meg külön. Where do we find Kuwana? Akarsz-e tovább menni? I'm sure the Liumang will lead us to him. Just so happens I've got a brother there named Tesso. Oh, what? Now let's get there before Kawana changes his mind. Na, meglátjuk. Lesznek itt még gondok. Várjatok. Igen, kell heal. Egyszer. 34 000. Oh yeah! Csak nyugodtan. Hey, wait. Nyugi, fussál Sugióra, bazdmeg, mi van? Nem volt te Sióra? Azt hiszem. Mókus genyó. Mi a pöcskö?
Annyira rossz timingja van az ütéseknek, hogy szörnyű. Mi a fasz? Imádom ezt a feintet, bazzeg! Nem egy ilyen támadása van. Rendesen az a Snake-nek egy idő után az a... hogy annyira beszarnak tőled, hogyha megcsinálod ezt a tökéletes perit, hogy a kivégzés is olyan, hogy magától a félelemtől összefossák magukat konkrétan. Mi a fasz? Ez a damage, látjátok? 2 embert levertem, azt nem mer felállni. Gyere! Come on! Ez fájni fog nagyon. Igen. What a waste. So, you Yagami Yaniki? Tesso-san told me to let you in. Megyünk be. Yagami Aniki? Will you be coming inside? Sure. Ugye fel kéne Let me pass. készülnem, mielőtt This bemegyek. way, please. Nyilván azért, mert beszélgetni fogunk. És ki is kell cserélni a tampont. Huszi! Ez a Yokohama Liumang. Bro, hey man. Welcome back, friends. Tesso Aniki? Do I have to call you that? Take a seat. And you too, buddy. This'll be fun. And which of your names should we be using for you now? Kawana? Or do you prefer Kitakata-sensei? Kitakata's a Mintha name itt that's lett been volna all egy balhé, over azt akartam mondani, hogy ez a terület ismerős. In Ijincho, I'm just a merry old handyman Kuwana-san. If you ask the cops, you're the murder suspect Kitakata. After killing Sawa-sensei, you fled the scene. At least, that's the story the police top brass are passing down through the ranks. Now, why would they say something like that about you? Hát, ha elmondja. Calm down, Yagami. How come you never relax? So Kawana hired you guys from the start, and you pretended to not know each other in front of me? If that's the case, you really went all out. Igen, itt volt a balhé. Didn't I tell you? The Liumang accepts anonymous requests too. Tesso didn't know I was the one who hired him. I suppose there's no point in hiding that now. Tehát fel lehet bérelni a Liumangot névtelenül. Tehát hiába ismerték egymást, névtelenül bérelte fel őket. Így őszintén tudták adni He's a a hülyét. former high school teacher who's going around killing bullies. Can't be much more to hide than that. Need any more convincing? Honestly, I'm at a loss. I worked my ass off to get where you are. And I'm still trying to untangle the mess you've made of it. You've got my student helpers by the throats. So I'm really backed into a corner here. You mean Legyen úgy graduates from állok. Kurokawa Academy? Like Mamiya-san? Very good, Sugiura-kun. So how about it? No reason for us to doubt each other's intentions, right? All the secrets are out in the open now. Hát nem mindegyik, mert még nem Fine. tudjuk az összes titkot. And I'm gonna light up. Szigi! You were just over at Komijul, weren't you? RK was looking for me there. The police even lent them a hand. Yeah. Well, now I'm even more confused. I give up. Who in the world could be after? Lehetséges, Who hogy has nem kamuzik? influence over both És RK fogalma sincs, hogy and ki the akarja police? kinyírni. Care to venture a guess? They'd be the uneducated guesses of a handyman. You got any bright ideas yourself, Master Detective? I haven't confirmed it for sure yet, but I have a pretty good theory for you. Oh? Who? Azt mondjuk neki, amit rendőr mondott, hogy public security, vagy dobjuk fel az egészségügyi miniszteres dolgot.
ha az egészségügyi miniszteres dolgot feldobjuk, akkor hát ha elköpi, hogy megkereste. Hogy dumált-e vele. Reiko Kusamoto, Vice Minister of the Ministry of Health. Ezt akartam mondani Bismalba, hogy szerintem a rendőröset Her sejti. student from 13 years ago. Wait, what? There's a chance she's the one trying to silence you. Public security is taking orders directly from her. És ez a válasz tartalmazza, vagy ez a kérdés tartalmazza a public A service. detective from Kanagawa Security. PD Látjátok? Public security is pinning you as Sawa Már Sensei's a public security-ről He was beszél. also told to back off RK. Ami az egyik opció volt. Public security is protecting RK. It would explain why they have free reign on Ijincho. Ez volt a jó választás. Back up. Why does this Kusumoto lady want to silence Kuwana in the first place? Kawana had his former students kidnap Shinya Kawai in Kamurocho 5 years ago. The same guy who pushed her son into jumping off a roof. Kawai was killed after that. Igen. Before you killed Kawai, you approached Reiko Kusamoto about the prospect nézzük. of revenge, didn't you? Ahara told us that. Before taking revenge on a bully, you'd approach the family about it first. Did you make the same offer to Reiko Kusamoto? What if I did? She's the Vice Minister of the Ministry of Health, and she's pretty popular. She's even cleaning up her predecessor's mess. If it were to surface that she agreed to a revenge killing, they'd have yet another massive scandal. Szerintem jól döntöttünk, és ez így jó And lesz. if you get to go down in cuffs instead of a body bag, that detail may just come out. Before that can happen, Reiko Kusamoto plans to Akkor have jól gondoltuk, jól raktuk össze a and use sztorit. public security to do it. Exactly. Except public security can't just go after you. So they subcontracted RK to do the dirty work. That would explain Isten. why public security is trying to cover for RK. De a közben meg annyira faszán logikus, csak kurva bonyolult, de amúgy meg iszonyú logikus. Something wrong with it? Unfortunately, yes. Something does stick Na out. lássuk, miért hibázik az elmélet. What's that? I did, in fact, approach Kusumoto-san 5 years ago about taking revenge on Shinya Kawai. And just as you said, I used Mamiya-kun and the others to kidnap Kawai. Eddig jó. And? From that point on, Kusumoto-san knew I was directing Mamiya-kun and the others. She'd seen their faces, knew their identities, everything. So, if Kusumoto-san wanted to go after me, Mamiya-kun and the others would be first on the list. But the fact is, public security hasn't laid a finger on them, even now. Which means, Kusumoto-san isn't the one giving them orders. Mert akkor... Tehát nem ő az. Nem az egészségügyi miniszter az, mert tudott a gyerekekről. És akkor őket kapcsolta volna le, vagy őket is le kellett volna kapcsolja már. Sure. That makes some sense. Ha! Hey, so sorry if this is off topic, but what was Kusumoto-san doing when Shinya Kawai was killed 5 years back? She was standing right there with me. Afterwards, she took 3 days of PTO, and that was a first for her. Why? Shinya Kawai died at the hands of Kusumoto-san. She drove the Ő knife ölte into meg, his bazd chest meg! personally. Az egészségügyi She took it miniszter slow, ölte meg Kawait. making sure he suffered the whole time. Just like Akihiro Ehara. Ugyanúgy, She hogy Ehara avenged her ölte son meg with her own two Mikoshiba hands. Sant. I admire her. She killed Kawai herself? Saját maga ölte meg. Fassa! Afterward, she told me she'd never wash the smell of his blood off her hands. Ó, bazd Damn, meg. man. I was the only one who knew that, by the way. The others have no idea. On So, that I mean- day, 5 years ago, I sent them straight home after they brought me Kawai. And I was the only one with Kusumoto-san when she killed him. Szóval még így is akkor... Sounds way too crazy to be real. Even so, the fact is, Kusumoto-san hasn't betrayed me. Besides, I doubt the Vice Minister is powerful enough to order public security around. De akkor And who kicsoda? is giving them their orders? Well, I'd say your theory's on the right track. I'm sure public security contracted RK. It Addig lines up jó. with what's Nem, az happened nekem so is far. logikus, hogy a I PS imagine bérelte they're fel az so erkét. persistent, because they know I can be used against Kusumoto-san. Either way, whoever's pulling the strings is someone who'll De benefit ki from the irányítja capture. őket? So if it isn't Reiko Kusamoto,
Maybe it's one of her enemies? An enemy? Yeah, like someone within the Ministry of Health. Or maybe even some kind of Lehet, hogy political rival. egy politikai Nothing would be vetélytársa more valuable to them than dirt on Kusumotónak. Kusumoto, right? They're probably trying to take her down. Or they could threaten and manipulate her as they see fit. Is that why public security's been taking action? If they wanted to take her down, they could have had the police investigate her fair and square. Igen, valamilyen ellensége kell legyen Kusumotónak. Right. Kusumoto-san can walk away from the Ministry of Health anytime she wants. Plus, she has the public's support, especially with the younger crowds. Huh. All just more reasons for her to have enemies. I read some article about how even the Prime Minister has a hard time with her. Like, she'll get up in his face every time he signs an order. Dumbass loses so many arguments, he practically works for her now. So the Prime Minister is trying to find some dirt on Reiko Kusumoto? He's just an example. Weren't you listening when we said Kusumoto-san has lots of enemies in her position? Hey, don't be a dick. So whoever's behind this may have been looking for a weakness in Kusumoto-san for a while. They must have got their start after realizing Ehara's case was really about getting revenge on a bully. That puts Ehara and Reiko Kusumoto in the same boat, being that their only sons were bullying victims. And if they discovered that Kawai also vanished 5 years ago. Regardless, that wouldn't account for the rest of the incidents where a bully ended up dead. You'd know. You're the one going up and down the whole country killing them off, aren't you? Kawai makes number 7. 7? Damn, man. It wouldn't take much to connect Tesó the az egész dots. beszélgetésről It ezt leads nyomta. straight to her. Damn, man! Reiko Kusumoto. Jesus, man! Then they'd know that she was among the victims who got her revenge. Yeah. And then, to Ahara's case. The link between him and Kusumoto is clear as day now if you know what you're looking for. That link is Sawa-sensei. It took me a while, but I connected the two cases together myself. It was RK. She never should have even been on their radar. In fact, they traced your name from her. Sawa-sensei knew. She suspected you were involved with the Mikoshiba murder in one way or another, right? Így van. Így van. You don't care. You see your killing spree on these former bullies like you're doing the country a service. In your eyes, this is vengeance. Actually, no. You'd call it justice, wouldn't you? Except... Sawa-sensei wouldn't have died if it Igen, was. már teljesen elvakult. Ebben a általa komolynak vélt küldetésben. She shouldn't have died. No. You don't get to just brush her off like that. Like an afterthought. You had to have known you'd go down for this eventually. And you're fine if all your old students like Yui Mamiya go down with you. Igen, leszar mindenkit. Why would you look back at your trail of blood? Why would you clean up all your carnage? It's not your problem, right? You move forward with one purpose. Send as many bullies to hell as you can. Beyond that, you don't give a shit what happens. Sawa-sensei died in tears. You didn't see what I saw. The fear she must have Csóri felt lánya still mondja. frozen on her face. És ő is úgy halt meg, hogy gyakorlatilag a következményeképpen ennek az egész ügynek. Reiko A Kusumoto. bosszúnak. You're all murderers. And so far, all of you have gotten away with it. So why did Yoko Sawa end up having to pay the price? Tell me, will you even be able to look her in the eye when you die? I doubt it. That's gonna follow me well into the afterlife. So what now, then? March to the cops and turn myself in? You should. If you don't do exactly that, no one will know why she had to die, and that'll be the end of her story. Everyone will keep on dancing around her death, even though she was completely innocent. Just like the cops are doing. Afraid I can't do that. If I turn myself in now, there's only one thing that happens. Public security takes me out. And worse, Reiko Kusumoto would be compromised. And that, I will never allow to Szóval nem happen. adja fel magát. Of all the people involved in this, she deserves to walk free. Her revenge was justified. You think so?
All she did was scrape off the scum of the earth that pushed her only son into an attempted suicide. She didn't sit around crying about a legal miscarriage. She took justice into her own hands. No one has any Valamilyen right to szinten protect her mindenkinek from igaza van. that. So don't go there. De ez a judgment. Nobody lays a finger on her. Az a baj, hogy itt van Yagami, aki az igazságot képviseli minden játékban, Hey, skinny ginger. és az egy szűrő. Tehát valamilyen szinten mindenkinek igaza van, de mivel nem lehet mindenkinek igaza, így az igazság győz. So is your plan to kill me too? Anyone who interferes with your justice? We all get added to your body count, don't we? The punishment fits the crime. You're just blind. If you can't see that, then you could go to hell. Igen, ez a baj, hogy most ő is az útjában áll, mármint Stay Yagami. out of my way. Ajjajjajjajjaj. Wow, ennek sok élete lesz nagyon. Jézusom! Oké, ki fog fingatni, ha csak nem hílelünk egy nagyon nagyot. Aha, igen. Oké, jött a heal. Nem kell a staminán. Menjünk sushiból, és együnk egy fagyit. Ne szeszék. Ő is todolját. Basz meg, bocs. Úristen. Várjatok, ez most EX. Megvan! Oké, zsír. Faszom. Ajjajjajjaj, jó? Basz meg! Hihetetlen. Megvan. Big Perry, big Perry, jó. Gyerünk. Ez most már az utolsó HP-csik lesz lassan, de érted, az én HP-m meg eltűnt már megint. Valahova. Miket kombózik? Miket? Most híleltek megint. Időm nincsen kijönni a menüből, vágod? Rip. Stay out of my way. Come on. Bring it on. Ez jó volt. Bazzeg! Gyere! Ez az. Annyira durva, hogy a perit nem tudom normálisan beadni, bazzeg. Köszi, Baluhon. Not Máté, neked is köszi szépen. Ellokó, ha neked még nem köszöntem meg.
Nesze! Segfej! Ó, te jó ég, ne! Megvan! Oké, big, very big Perry volt. Bring it on! Meg lesz. Oda sóztam neki csúnyán. Debuff volt. Oké, nice. Nem tudom, az a baj, ennyi HP-vel próbálgatni a... Jézus! Az eszem megáll, komolyan mondom. Nem azt mondom, hogy ez így... RIP. Vagy hát igen, RIP. Tulajdonképpen RIP. Most nem tudom, hogy... Még nem teljesen, de már majdnem. Igen, mert mindenképpen levitte a fél HP-mat hílelés közben. Ezt be sem nyomtam, ezt a move-ot. És megint eltűnik így a HP. Igen, annyira erős. Ari. Na majd legközelebb. Nem tudom a narko... Hogy melyik. Igen, mert az a baj, ha nem ezt a move-ot használom, akkor nem tudok olyan gyorsan felállni, hogy mielőtt meg ne sebezne. Hát egymás után minden egyes alkalommal a földbe vág annyira, hogy totál K.O.-ra. Te vagy már csak itt a nark, ugye? Okay. Ez így jó volt. Nem baj, hát elbeszélgetünk. Basz, nem. Akkor nem vagyok hajlandó benyomni 20-adjára is. Látjátok, minden egyes alkalommal leüt a földre. Hol vagyok? Megállás nélkül csak ilyen staggerbe vagyok. Ennyi, hullik a HP, mint a szar. És a földön fekszünk. Úgy nem tudok mozogni.
Néha van egy ilyen opening, amikor meg lehet darálni. Kapja meg a székkel. Ó, nem. És nézzétek meg, most is fogja, a grabbel ezt megoldja. Nem, a letesz szendvicssel meg vagyunk jó. Most talán lemegyünk a végére. Na? Na? Ez mi? Ez mi volt? Láttátok ezt? Bazdmeg, ilyen nincs. Benyomod az IX-et, benyomja az IX módot fullra, amikor gyakorlatilag sebezhetetlen vagy, és egy ütésből leszette az összes IX-et. Gyakorlatilag egy ütésből lenyomott. Csarcsi, köszi az 58 napot, Prodigy, köszi a 25-öt. Let's go. Come get Az igen, hogy betámasztottam. Ezután jön a heal. Megvan a Feri. Messze kuka. Kaptam. Vaj, sebez már rajta ez a szarság valamit. Az meg, de miért kell egy kombóból? Jó, ez nem... Az a baj, hogy annyira cheap ez a move, az meg, hogy nincs kedvem csinálgatni. Nem, inkább hírelek, nem fogom még egyszer ezt a cheap shit move-ot csinálni, mert hogy mással nem lehet megütni.
És egymás után bazzeg, hát kész. Kiégek. Bring it on! Ne szebója, bazd meg akkor. Faszom. Komolyan mondom, ez hihetetlen, bazd meg, hogy egyetlen egy kibaszott move van a gameben, amivel meg tudom sebezni, bazzeg. How long has this been going now? I lost track. Call it? Nah. They're gonna tire out eventually. Beating the shit out of each other is the way some people communicate. I can see that. There we go. Now let's stop them. Yeah, it's about that time. Haven't you had enough yet? What? You think it's time to give it a rest? Hell no. Stay out of our way. You're not looking so hot. Ugyan összeverték egymást. You got lucky I stopped when I did, you know. I had a move lined up with your name on it. You're the one who got lucky as far as I'm concerned. I was about to kick your ass. What a fucking mess, guys. Hey, both of you, eat. Your food's getting cold. One of our higher-ups cooked this himself. Look good if there's any left. Meg kell enni mindet. Not a problem. This stuff's great. Igen, ez jó. Delicious. Melyik kuszában Man, volt this ő? is the A good 6-ban? stuff. Az utána következőben? So that means Reiko Kusumoto A Like a could be Dragonben, being a körökre targeted by osztottban. public security. Right. It's possible part of the police wants to catch me as leverage against Kusumoto-san on public security orders. But that's only if public security really is behind this. You're the one who said you got that info from a cop. Well, someone up top's been putting pressure on the investigation. That much is clear. But no matter how you slice it, the fact that you're enemy number one while RK roams free is absurd. Unfortunately, all I got out of that cop was that public security itself is who we're up against. Ha csak nem Public hazudott. security is Japan's top intelligence agency. If they're after you, there's no escape. Agreed. And I guess now's a good time to make a suggestion. Huh? Tell me, who benefits the most from you two fighting? Huh? That'd be public security. The more you drag each other down, the easier they'll be able to get the jump on you. By the time you notice, it's too late. They've got you. And that's exactly what they'd want, right? But what if you two work together? You watch each other's backs and act before RK and public security. Igen, mondjuk jó lenne összefogni, hogyha ők is összefogtak. Find out who's pulling the strings. Köszi kis lövi. Yeah. For two enemies to join forces, there needs to be an even greater threat to fight. Sure, I'm on board with that. Fine, but this is only temporary. Once we finish with public security, I'm gonna make sure you answer for what you've done. Okay, then where do we start? Should we just storm public security at this point? No. First, we need to confirm public security is really the enemy we're after. Right. Akkor rá kell jönnünk, hogy hazudott-e a zsaru vagy sem. We have the element of surprise. They have no idea we're working together. Then we'll use it to our advantage and outsmart them. Aw, look at the boys playing nice. If public security's trying to find some leverage against Kusumoto-san, they'll likely be listening in on her. They're the experts in wiretapping and espionage, after all. We just need a quick confirmation. How? We'll just give her a call.
Right here? Yes. That way, her enemy will trace the call and pinpoint our location. And public security is the only one in Japan who can pull that off, so we'll know right away if it's them. Fifikás egy csávó ez. Good thinking. Yeah. Wait, hold up! You saying if you call up Reiko Kusumoto, then the bad guys will start pouring in? Can we maybe not do that here? Actually, that might just work in our favor. Sok mindent konfirmál. Bro, why are you talking crazy? Yagami-san, you sure about getting on bro terms without Kaito-san? Wouldn't that bum him out? Whoa. This is amazing. What is this? Good shit, huh? You've got good taste, bro. I knew you of all people would notice the difference. Kuwana, when was the last time you spoke to Reiko Kusumoto? 5 years ago, on the night she killed Kawai. We arranged it, so we'd never contact each other after that. So you have her number then? If it hasn't changed. What is it then? I have an idea. What? We're gonna set a trap to find out if we really are up against public security. If they trace the call and they send people for us, then we know for sure it's them. That's why we're gonna call Reiko Kusumoto using a location that doesn't exist at all. How's that work? We'll use 2 phones that can't be traced back to us, and we'll relay your voice. Obviously, you won't be wherever we do this from. Best to do this someplace with no one around. Once we see who they send in, mission accomplished. Logikus. Wait, what's happening? Don't worry, I got it. You'll catch És így rá up. fognak jönni, hogy kiüldözi őket. First, we need to know our enemy. I'll have Tsukumo prep us some burner phones. Which means a truce for the time being? Béke. Only while you're here. Gotta keep things civil for my brother. Man, Zhao-san's cooking makes even the suckiest situations not suck. Cheers to that! Hey, so Tsukumo-kun's already got the phones ready. They're burners that can't be traced back to us. 2 of them, right? Just like you asked for. Nicely done, Yokohama 99. You work quick. Akkor a következő mozzanat az az, hogy megpróbálunk rájönni, hogy ki van alapvetően ellenünk. Jó, na. Nagyjából eddig jutottunk el a mai streamben, úgyhogy erre fogunk fényderíteni majd a következő Judgment streamben. Kíváncsi vagyok most már nagyon tényleg, hogy merre felé fordul a történet. Eléggé kacifántos, úgyhogy erről ennyit. Próbáltam közben konfirmálni itt, hogy nagyjából mennyi van hátra a játékból. Hát... Szerintem nagyon sok még. Tehát... Várjatok... Még ennek nincsen... Igen... V90, 170, 350 perc, az... 4, 5, az majdnem 6 óra, annál kicsit több, igazából olyan 7 és fél óra lehet körülbelül szerintem a játékból hátra. Úgyhogy igazából még egy játéknyi. Egy ilyen videójátéknyi van hátra belőle, de ez van. Úgyhogy csak gondoltam, elmondom ezt az információt. Intelligent, köszi szépen a 20 hónapot, Roida Hunman, köszi a 3 évet, Gigi a Badgethez, nagyon szépen köszi, Triux még egyszer köszi a 44 hónapot, köszi srácok, haladtunk tovább a sztoriban, úgyhogy innentől kezdve majd pörgetjük tovább. A menetrendet azt valószínűleg holnap a délelőtt folyamán fogom frissíteni, amennyire tudom, hogy lássuk, hogy alakul a hét hátralévő része, mert nyilván az a baj, hogy Judgmentből egynél több, az lehet, hogy nagyon veszélyes egy hétre. Még nem tudom, de ezeket a részleteket majd még kitalálom addig. Köszi szépen, hogy itt voltatok velem ma, srácok. Köszi szépen a figyelmet, legyetek jók, és akkor találkozunk holnap reggel. Jani pedig elméletileg este jön még streammel. Na, szevasztok!